저희 모시 जय मसीह। 반갑습니다. यसरी भेटेर एकदम खुसी लाग्यो। 주님 안에서 이렇게 귀한 형제 자매님들을 뵙게 돼서 주님께 감사를 드립니다. प्रभुभित्रमा यसरी प्रियजनहरू भेट्ने मौका पाएकोमा परमेश्वरलाई विशेष धन्यवाद दिन्छु। 예, 오늘 주제의 말씀은 이 수양회의 주제인 포스트 모더니즘에 대한 성경적 개념 및 그 도전과 기독교 지도자의 역할에 대해서 말씀을 상고해 보겠습니다. यसपटकको यो वचन चाहिँ विशेष तपाईँले दिनुभएको उत्तर आधुनिकवाद यस सम्बन्धमा बाइबलको सन्दर्भ, यसको दृष्टिकोण अनि हामी कसरी जिउनुपर्छ यस सम्बन्धमा हामीले अध्ययन गर्नेछौँ। उत्तर आधुनिकवाद 예정된 3시간 동안 첫 번째 이 시간은 말세의 징조와 포스트 모더니즘이라고 하는 주제로 말씀을 드리겠습니다. यो पहिलो समय चाहिँ यसको अन्तिमको समयका विभिन्न चिन्हहरू, यो पोस्ट मोडर्निजम सम्बन्धमा अन्तिम दिनको चिन्हहरू के हुनेछन् यो सम्बन्धमा म वचन दिनेछु। 두 번째 시간에는 포스트 모더니즘의 영성이라는 제목으로 말씀을 나누겠습니다. दोस्रो चाहिँ यो उत्तर आधुनिकवाद यस सम्बन्धमा यङसङ 스피릿. यसको आत्मिक पक्ष सम्बन्ध हामी दोस्रो संगतिमा हेर्नेछौँ। 세 번째 시간에는 포스트 모더니즘의 상황화라고 하는 주제로 말씀을 드리겠습니다. त्यसपछि तेस्रो चाहिँ यो पोस्ट मोडर्निजमको अहिलेको अवस्थाको सम्बन्धमा हामी तेस्रो समयमा हामी हेर्नेछौँ। 많은 분들이 이 포스트 모더니즘이라는 단어가 생소하게 들릴지 모르겠습니다. यो धेरै मानिसहरू चाहिँ यो पोस्ट मोडर्निजम यो सम्बन्धमा यसरी ध्यान दिएर सिकेको छैनन्, सुनेको छैनन्। 이 주제 말씀으로 말씀을 준비해 달라는 요청을 받았을 때 저도 놀랐습니다. यो सुरुमा यो पोस्ट मोडर्निजम यो सम्बन्धमा वचन सुन्दाखेरि म पनि अचम्म माने। 네팔에 있는 성도님들이 영적으로 많이 깨어 있는 상태 같다는 생각이 들었습니다. त्यसो मैले विचार गर्ने नेपालको सन्तहरू एकदमै आत्मिक वृद्धि भएको रहेछन् भनेर विचार गरे। 이것은 말세에 살고 있는 성도들에게 매우 중요한 주제가 됩니다. यो चाहिँ अहिले युगको अन्तिम समयमा जिउने सन्तहरूको लागि अति महत्त्वपूर्ण विषय हो। 우리가 살고 있는 이 세상은 사탄이 지배하고 있는 악한 세상입니다. अहिले हामी जिउँदै गरेको यो संसार चाहिँ शैतानले शासन गरेको दुष्टको यो संसार हो। 우리가 이 세상에 지금 구원받고 살아가고 있는 목적이 무엇입니까? त्यसो हामी यो संसारमा यो समय उद्धार पाएर हामी जिउँदै गर्ने यसको उद्देश्य चाहिँ के हो? 바로 주님께서 그리스도의 사랑으로 우리를 강권하시는 그것이 무엇일까요? त्यसो ख्रीष्टको प्रेमले हामीलाई बाध्य तुल्याउने यो कुरा चाहिँ के हो? 그것은 고린도후서 5장 14절 말씀에 나와 있듯이 त्यो चाहिँ दोस्रो कोरिन्थी 5को 14को वचनमा आए जस्तै 바로 우리를 위해서 죽으신 우리 주 예수 그리스도를 위해서 살아가도록 강권하고 계십니다. हामी चाहिँ हाम्रो लागि मर्नुहुने प्रभु येशू ख्रीष्टलाई जिउनुपर्छ यो कुरा जोड दिएको छ। 우리 주님을 위해서 살아간다고 하는 것이 어떤 삶을 말하고 있습니까? त्यो हाम्रो प्रभुको लागि जिउने भनेको त्यो कस्तो जीवन हो त? 그것은 바로 우리가 이 세상에서 복음을 전하는 삶을 살기를 원하시는 것입니다. त्यो चाहिँ हामी यो संसारमा सुसमाचार सुनाउने जीवन जिउने हो। 그래서 빌립보서 1장 27절에도 오직 복음에 합당한 생활을 하라라고 말씀하십니다. त्यसैले यो फिलिप्पी 1को 27 पदमा यसरी लेखिएको छ, केवल तिमीहरूको जीवनको चाल ख्रीष्टको सुसमाचारको योग्य होस्। 우리가 복음에 합당한 생활을 하기 위한 것이 우리의 삶의 목적이 되어야 됩니다. त्यसैले ख्रीष्टका सुसमाचारको योग्य जीवन जिउनु यो जीवन चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण हो। 그러기 위해서는 어떻게 이 세상 사람들에게 복음을 전할 것인가를 연구할 필요가 있습니다. त्यसैले हामी यो संसारको मानिसहरूलाई कसरी सुसमाचार सुनाउने यो सम्बन्धमा हामीले अनुसन्धान गर्नुपर्छ। 우리가 이 세상 사람들 속에 살아가고 있는 것은 바로 이 복음을 전하기 위해서입니다. त्यसैले हामी यो संसारको मानिसहरू हामी यसरी जिउँदै गरेको चाहिँ यो सुसमाचार सुनाउनको लागि हो। 근데 그 복음을 들을 그 대상자들이 이 세상 사람들이
어떤 사람들입니까? त्यसो हामीले सुनाउने सुसमाचार सुनाउने सुन्ने यी मान्छेहरू कस्तो किसिमको मान्छेहरू हुन् 그들이 어떤 생각을 갖고 있습니까? उनीहरू कस्तो विचार गरेका छन् 그들이 어떤 가치관을 가지고 있습니까? उनीहरूसँग कस्तो मूल्य मान्यता छ 그들에게 어떻게 복음을 전해야 그들이 믿을 수 있겠습니까? हामीले कसरी सुसमाचार सुनाउँछौँ भने यिनीहरूले विश्वास गर्न सक्छन् 지금 세대는 날이 갈수록 복음 전하기가 어려운 시대입니다. अहिलेको यो समय दिनदिन झन् सुसमाचार सुनाउन गाह्रो समय हो 그것이 왜 어려울까요? त्यसमा किन गाह्रो छ त 왜 이 세상이 그렇게 어려운 세상으로 바뀌어졌습니까? किन यो संसार यसरी अप्ठ्यारोमा किन परिवर्तन हुँदैछ 그래서 특별히 교회의 지도자들은 바로 이러한 사실을 깨닫고 여기에 대비해야 되는 것입니다. त्यसैले विशेष मण्डलीको अगुवाहरू चाहिँ यो सत्य कुरा थाहा पाएर त्यो अनुसार हामी पनि परिश्रम गर्नुपर्छ 주님께 감사를 드렸습니다. मैले परमेश्वरलाई विशेष धन्यवाद दिएँ 여기 네팔 교회를 인도하고 있는 지도자 여러분들께서 바로 이 귀중한 주제를 선택하셨다는데 감사를 드렸습니다. त्यसै मैले परमेश्वरलाई विशेष धन्यवाद दिएँ नेपालमा यसरी अगुवाई गर्ने यो सेभियरको मिटिङमा यस्तो विषय दिएकोमा परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएँ 이것은 복음 전하는 일에 있어서 매우 중요한 일입니다. यो सुसमाचार सुनाउने कामको लागि अति महत्त्वपूर्ण यो 포스트 모더니즘이라는 것이 생소한 단어일지라도 앞으로는 여러분들이 익숙하게 사용하시기 바랍니다. त्यसैले तपाईँहरू पोस्ट मोडर्निजम यो शब्द अनुसार अब पछाडि यो तपाईँहरू एकदमै दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्नुपर्छ 그것은 왜 그러냐면 바로 이 세상 사람들이 포스트 모더니즘에 빠져 있기 때문입니다. किनकि अहिलेको यी संसारका मानिसहरू पोस्ट मोडर्निजममा यिनीहरू फँसेका छन् 우리가 이 시대를 살아가고 있는 성도들은 이 시대의 사상 그 조류를 알아야 됩니다. चाहिँ यो अहिलेको समय जिउने सन्तहरू चाहिँ अहिलेको अवस्था चाहिँ हामी थाहा पाउनुपर्छ 로마서 13장 11절을 보겠습니다. हामी रोमीको पुस्तक रोमी 13को 11 पदे हामी हेर्छौँ 11절에 이렇게 말씀하십니다. रोमी 13को 11मा यसरी लेखिएको 또 छ 너희가 이 시기를 알거니와 자다가 깰 때가 벌써 되었으니 이는 이제 우리의 구원이 처음 믿을 때보다 가까웠음이라. यसबाहेक यो वर्तमान समय कस्तो छ सो तिमीहरूलाई थाहा छ अब निद्राबाट बिउजने ठिक बेला आइपुगेको छ किनकि हामीले पहिला विश्वास गरेको भन्दा अहिले हाम्रो मुक्ति अझ नजिक छ 12절은 밤이 깊고 낮이 가까웠으니 그러므로 우리가 어둠의 일을 벗고 빛의 갑옷을 입자라고 말씀하십니다. त्यसै रोमी 13को 12 पदमा रात बितिसक्यो र दिन नजिकै आइसकेको छ यसकारण अन्धकारका कामहरू छोडेर हामी ज्योतिका हात हतियार धारण गरौँ यसरी लेखिएको छ 주님은 너희가 이 시기를 알거니와라고 말씀하셨습니다. यहाँ प्रभुले भन्नुभयो तिमीहरू यो समय थाहा पाएर 여러분 이 시기를 알고 있습니까? के तपाईँहरू अहिलेको यो वर्तमान समय कस्तो छ तपाईँहरू थाहा छ 이 세상 사람들이 어떤 생각을 가지고 있는지 알고 있습니까? अहिले संसारका मान्छेहरू कस्तो विचार लिँदैछन् तपाईँहरू थाहा छ 이것을 알지 못한다면 잠자고 있다고 말씀하시는 것입니다. मानव त्यो थाहा छैन भने हामी निद्रामा छौँ 자다가 깰 때가 됐다고 अहिले 말씀하십니다. हामी सुतेको मान्छे बिउजने बेला भयो 이제 우리가 어둠의 일을 벗어버리자고 말씀하십니다. त्यसपछि अब यो अन्धेराको कामहरू हामी छोडौँ भने भन्नुभयो 여러분들이 그것을 모른다면 아직도 어둠 가운데 있는 것입니다. मानव अहिले हामी यो थाहा छैन हामी अझै पनि अँध्यारोमा छौँ 이 어둠의 일을 벗고 빛의 갑옷을 입읍시다. त्यसैले हामी पनि अँध्यारो कामहरू छोडेर ज्योतिको यो 12मा भने जस्तै अन्धकारका काम छोडेर हामी ज्योतिका हात हतियार धारण गरौँ 그래서 오늘 이 시간에는 이 시대가 말세인 것을 우리가 깨닫고 바로 포스트 모더니즘이 어떠한 현상인가에 대한 그 개념적인 의미를 살펴보겠습니다. त्यसैले हामी यो समय चाहिँ यो पोस्ट मोडर्निजम यो समयमा यसका अन्तिम समयका चिन्हहरू के हुनेछन् यो चिन्हहरू हामी हेर्नेछौँ 이 포스트 모더니즘 현상이 바로 성경의 말세 현상이라고 하는 사실을 우리가 알 수가 있습니다. त्यसैले यो उत्तर आधुनिकवाद यो चाहिँ प्रभु यसको आगमनको समयका यो चिन्हहरू देखाउने यो समय हो 누가복음 21장 9절을 보겠습니다. हामी लुका 21को 9 देखि 11 पद हामी हेर्नेछौँ लुकाको सुसमाचार 21장 9절 लुका 21को 9 9절 읽겠습니다. 네. 난리와 소요의 소문을 들을 때 두려워하지 말라. 이 일이 먼저 있어야 하되 끝은 곧 되지 아니하리라. तिमीहरू जब युद्धहरू र खैलाबैला कुराहरू सुन्नेछौ तब भयभीत नहौ किनभने पहिला यी घटनाहरू हुनैपर्छ तर अन्त्य चाहिँ तुरुन्त हुने छैन 10절 또 이르시되 민족이 민족을 나라가 나라를 대적하여 일어나겠고
त्यसपछि 10 पद हामी हेर्छौँ भने तब उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो राष्ट्र राष्ट्रको विरुद्धमा राज्य राज्यको विरुद्धमा उठ्नेछ। 11절 곳곳에 큰 지진과 기근과 전염병이 있겠고 또 무서운 일과 하늘로부터 큰 징조들이 있으리라. 11 पदमा भयङ्कर भूकम्पहरू हुनेछन्, विभिन्न ठाउँहरूमा अनिकाल र महामारी हुनेछन्, भयङ्कर आतङ्क हुनेछन् अनि आकाशबाट ठुला ठुला चिन्हहरू हुनेछन्। 자, 이 말씀은 말세의 징조에 대해서 주님께서 말씀하셔 주신 것입니다. यो चाहिँ यो संसारको अन्त्यको समय कस्ता चिन्हहरू देखा पर्नेछन् त भनेर प्रभुले यो वचन दिनुभयो। 우리가 말세에 어떤 일이 일어날 것이라고 예언되어 있는가를 살펴보는 것입니다. त्यसैले हामीले यो अन्तिमको दिनमा कस्ता कस्ता चिन्ह हुनेछन् यो चाहिँ हामीले हेर्नेछौँ। 자, 두 번째 구절을 찾아보겠습니다. हामी दोस्रो पद पनि हामी हेर्नेछौँ। 데살로니가 후서 2장 3절입니다. यो दोस्रो थेसलोनिकी 2को 3 पद, दोस्रो थेसलोनिकी 2को 3 पद। 3절 누가 어떻게 하여도 너희가 미혹되지 말라. 먼저 배교하는 일이 있고 저 불법의 사람 곧 멸망의 아들이 나타나기 전에는 그날에 이르지 아니하리니. कसैले कुनै किसिमले तिमीहरूलाई धोका नदियोस्, किनकि पहिले विद्रोह नभएसम्म पापको मानिस अर्थात् सर्वनाशको छोरा प्रकट नभएसम्म त्यो दिन आउने छैन। 7절입니다. त्यसपछि हामी 2को 7 पद पनि हेर्नेछौँ। 불법의 비밀이 이미 활동하였으나 지금은 그것을 막는 자가 있어 그 중에서 옮겨질 때까지 하리라. किनकि अधर्मको रहस्यले अघिबाटै काम गरिरहेछ, अहिलेसम्म जसले त्यसलाई रोकिराख्नु भएको छ उहाँ नटुटुन्जेल होइन उहाँ नहटुन्जेल त्यसलाई रोकि नै राख्नुहुनेछ। 그 다음에 세 번째 말씀을 찾아보겠습니다. 마태복음 24장 11절. हामी तेस्रो वचन हामी हेर्नेछौँ मत्ती 24को 11 देखिएर तेस्रो वचन हामी हेर्नेछौँ। 11절 거짓 선지자가 많이 일어나 많은 사람을 미혹하겠으며. धेरै झुटा अगमवक्ताहरू खडा हुनेछन् र धेरैलाई बहकाउनेछन्। 12절 불법의 성함으로 많은 사람의 사랑이 식어지리라. 12मा हेर्छौँ भने दुष्ट बढेको हुनाले धेरैको प्रेम सेलाएर जानेछ। 13절 그러나 끝까지 견디는 자는 구원을 얻으리라. त्यसो 13 पदमा तर आखिरसम्म स्थिर रहने चाहिँ बचाइनेछ। 14절 이 천국 복음이 모든 민족에게 증언되기 위하여 온 세상에 전파되리니 그제야 끝이 오리라. त्यसो 14 पदमा हामी हेर्छौँ भने अनि राज्यको यो सुसमाचार सारा संसारमा सबै जातिहरूको लागि गवाहीको निम्ति प्रचार गरिनेछ, त्यसपछि अन्त्य आउनेछ। 자, 우리가 지금 세 군데 말씀을 통해서 말세의 징조에 대한 말씀을 살펴봤습니다. हामीले तीनवटा वचन हामी यसरी छ भने अन्तिमको दिनको चिन्हहरूको बारेमा हामीले हेर्यौँ। 자, 누가복음에서는 나라와 나라를 대적하는 전쟁이 일어나겠다고 말씀하시고, त्यो लुकाको पुस्तक हामी हेर्छौँ भने देश देशको बीचमा युद्ध हुनेछ भनेर लेखिएको छ। 그리고 큰 지진과 기근과 전염병이 일어나겠다고 말씀하십니다. त्यसपछि ठुलो भुइँचालो, अनिकाल, महामारी यो कुराहरू लेखिएको छ। 이것은 이미 우리가 많이 바라보고 있습니다. 최근에도 튀르키예에서 엄청난 큰 지진이 일어났지 않습니까? यो कुरा अहिले हामीले भोग्दै पनि छौँ। अहिले भर्खरै टर्कीमा ठुलो भुइँचालो गएर धेरै मानिसहरू ज्यान गुमाए। 그리고 네팔에서도 여러분들도 경험하셨어요. त्यसपछि नेपालमा पनि भुइँचालो तपाईँहरूले पनि अनुभव गर्नुभयो। 자, 이런 큰 재앙들이 징조로 나타날 것이라고 말씀하셨습니다. यस्तो विभिन्न विपत्तिहरू चिन्हको रूपमा यसरी देखा परिरहेको छ। 이것이 주님 오실 때가 가까운 때 점점 더 그 정도가 심해집니다. यो चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमनको जब जति जति नजिक हुन्छ यस्तो चिन्हहरू झन् बढी देखा पर्छ। 그리고 두 번째 데살로니가 후서에서는 징조를 뭐라고 말씀하셨냐면 먼저 배교하는 일이 일어난다고 말씀하십니다. हामी दोस्रो थेसलोनिकी 2को 3मा हेरेको थियौँ। पहिला चाहिँ विद्रोह यस्तो उठ्नेछ। 배교라는 것은 하나님을 배반하는 것입니다. यो विद्रोह नभएसम्म यो विद्रोह भनेको चाहिँ परमेश्वरको विरुद्धमा परमेश्वर नखोज्ने परमेश्वरलाई त्याग्ने। 그리고 마태복음 24장에서는 마지막 때 복음이 온 세상에 전파되리라라고 말씀하십니다. त्यसरी अन्तिमको समय सारा संसारभरि सुसमाचार सुनाइनेछ भनेर मत्तीको पुस्तकमा लेखिएको छ। 자, 우리가 이 여러 가지 징조를 살펴봤지만 지금 많은 사람들이 이 큰 재앙이 일어나는 것에 관심이 있습니다. अहिले विभिन्न चिन्हहरू देखा पर्दैछन्। धेरै मानिसहरू विभिन्न विपत्तिहरूमा वास्ता गर्दैछन् मानिसहरू। 그러나 저는 그 재앙보다 더 중요한 징조가 나머지 두 가지라고 생각이 됩니다. त्यसो म चाहिँ यी विभिन्न चिन्हहरूभन्दा पनि बाँकी दुईटा काम अति महत्त्वपूर्ण म विचार गर्दैछु। 그것은 복음이 온 땅에 전파되는 것과 पहिलो चाहिँ सारा संसारभरि सुसमाचार सुनाउने काम,
그리고 하나님을 배교하는, 하나님을 배반하는 일이 많이 일어날 것이라고 하는 것입니다. त्यसपछि परमेश्वरलाई त्याग्नेहरू यस्तो मान्छेहरू हुनेछन्, यसमा मैले विशेष ध्यान दिँदैछु। 하나님을 배반하는 일이 더 무서운 것입니다. त्यसरी परमेश्वरलाई त्याग्ने छोड्ने यो चाहिँ झन् डरलाग्दो कुरा हो। 그것의 원인이 바로 포스트 모더니즘이라고 하는 것을 우리가 깨달아야 됩니다. त्यसको कारण चाहिँ यो पोस्ट मोडर्निजम यो कारण हो, परमेश्वर छोड्ने, त्याग्ने, परमेश्वर वास्ता नगर्ने। 그래서 이 포스트 모더니즘을 우리가 깨닫고 거기에 대비해야 하는 것입니다. त्यसले हामी पोस्ट मोडर्निजमको बारेमा हामीले थाहा पाएर त्यसको लागि मण्डली चर्च चाहिँ तयार हुनुपर्छ। 사람들은 진리를 믿지 않고 불의를 좋아합니다. मानिसहरू सत्यलाई मन पराउँदैन तर दुष्टलाई मन पराउँछन्। 불법이 성하기 때문에 많은 사람의 사랑이 식어집니다. त्यसैले धेरै मानिसहरू नष्टको बाटोमा गइरहेका छन्। 거짓 선생들이 일어나서 성도들까지 미혹하게 합니다. त्यसो झुटो अगमवक्ताहरू आएर सन्तहरूलाई पनि विभिन्न परीक्षा दिन्छन्। 그렇게 해서 교회를 배반하고 하나님을 배반하는 그러한 일들이 일어나게 되는 것입니다. त्यसपछि यस्तो मान्छेहरू चर्चलाई पनि धोका दिन्छन्, परमेश्वरलाई पनि धोका दिन्छन्, छोड्छन्, त्याग्छन्। 이런 말세 현상이 포스트 모더니즘이라고 하는 것을 통해서 나타나고 있습니다. यो चाहिँ अन्तिमको दिनको यो चिन्हहरू, यो पोस्ट मोडर्निजम यो देखा पर्दैछ अहिले। 우리 디모데후서 3장 1절과 2절 말씀을 보겠습니다. हामी दोस्रो 디모데후서 दोस्रो तिमोथी 3को 1 र 2 पद हामी हेर्नेछौँ। 이 말씀이 포스트 모더니즘을 그대로 보여주고 있는 말씀입니다. यो वचन चाहिँ पोस्ट मोडर्निजममा के हुन्छ प्रश्न देखाइएको छ यहाँ। 1절 너는 이것을 알라 말세에 고통하는 때가 이르러 तर यो बुझिराख कि आखिरी दिनहरूमा डरहरू आउनेछन्। 2절 사람들이 자기를 사랑하며 돈을 사랑하며 자랑하며 교만하며 비방하며 부모를 거역하며 감사하지 아니하며 거룩하지 아니하며 2 पदमा हामी हेर्छौँ भने किनभने मानिसहरू आफैलाई मात्र माया गर्ने, रुपियाँ पैसाको मोह गर्ने, घमण्डी, हठी, अरूको बदनाम गर्ने, आमा बाबुको आज्ञा पालन नगर्ने, बैगुनी र अपवित्र। 우리 여기서 2절에 사람들이 자기를 사랑한다는 말씀을 주목해 보시기 바랍니다. हामी यो 2 पदमा तपाईँहरू मानिसहरू आफैलाई मात्र माया गर्ने यसलाई ध्यान दिनुहोस्। 자기를 사랑하는 것은 옛날부터 있어 왔습니다. यो आफूलाई मात्रै माया गर्ने यो पहिलेदेखि यस्तो हुँदै थियो। 그러나 이것이 말세에 와서는 보편적으로 모든 사람들이 다 자기만을 사랑하게 된다는 것입니다. त्यो चाहिँ यो अन्तिमको समय मानिसहरू सबै मानिसहरू आफूलाई मात्रै माया गर्छ। 이것이 포스트 모더니즘을 통해서 나타난 현상입니다. यो चाहिँ पोस्ट मोडर्निजमद्वारा प्रकट भएको चिन्ह हो। 그래서 로마서 12장 2절을 보겠습니다. हामी रोमी 12को 2 पद हामी हेर्नेछौँ। रोमी 12को 2 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전한 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. यस संसारको ढाँचामा नचल तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तित हो र परमेश्वरको असल र ग्रहणयोग्य र सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीहरूले जाँच्न सक। 이 세대를 본받지 말고 마음을 새롭게 하라고 말씀하십니다. यो संसारको ढाँचामा नचल तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तन हो भनेर भनिएको छ। 여러분들이 본받을 대상은 이 세상이 아니라 바로 예수 그리스도이십니다. तपाईहरूले नक्कल गर्ने चाहिँ यो संसार होइन, पछ्याउने यो संसार होइन, केवल प्रभु येशू ख्रीष्ट नक्कल गर्दै उहाँलाई पछ्याउनुपर्छ। 그래서 우리는 이 시대의 정신을 올바로 분별할 수 있어야 됩니다. यसबाट यो अहिलेको समयको हामी कस्तो समय हो हामी राम्रोसँग थाहा पाउनुपर्छ। 이 시대가 던지는 미혹을 우리가 어떻게 극복해야 될 것인가에 주의를 집중해야 됩니다. त्यसपछि अहिलेको यो अवस्थामा आउने विभिन्न चुनौतीहरू, छलहरू हैन, यसबाट हामीलाई कसरी पार गर्ने थाहा पाउनुपर्छ। 데살로니가후서 읽은 말씀에 의하면 바로 말세에 먼저 배교하는 일이 있다라고 말씀하시고 그리고 그 후에 예수님이 재림하신다라고 말씀하셨습니다. अघि हामीले दोस्रो थेसलोनिके 2को हामी हेर्यौं। अन्तिमको समयमा 먼저 하나님을 배반합니다. यो दोस्रो थेसलोनिके अहिलेको 2को 3मा हामी यसरी हेर्दैछौँ। पहिला मानिसहरू चाहिँ परमेश्वरको विरुद्धमा आउनेछन्। 예수님이 재림할 시기가 가까울수록 하나님을 배반하는 현상은 더 크게 일어납니다. जब प्रभु आगमन जति नजिक हुन्छ परमेश्वर छोड्ने त्याग्ने यस्तो मान्छेहरू झन् बढी हुनेछन्। 그래서 사도 요한도 세상의 이러한 상황을 알았습니다. त्यसैले प्रेरित योहन्नाले यो कुरा पहिल्यै थाहा थियो। 요한일서 2장 15절에 이렇게 말씀하십니다. त्यसपछि योहन्ना 2को 15 पदमा यसरी भने उनले 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하지 말라. 누구든지 세상을 사랑하면
아버지의 사랑이 그 안에 있지 아니하니라고 말씀하셨습니다. पहिलो युहन्ना 2:15 उनले पहिला यसरी भने पहिलो युहन्ना 2:15 संसारलाई वा संसारमा भएको कुनै पनि थोकलाई प्रेम नगर यदि कुनै मानिसले संसारलाई प्रेम गर्छ भने पिताको प्रेम त्यसमा हुँदैन 자, 이 말씀을 우리는 이렇게 다르게 말할 수 있습니다. 포스트 모던 세상을 사랑하지 말라라고 말할 수 있습니다. यो वचनलाई हामी यसरी भन्न सक्छौँ कि पोस्ट मोडर्न यो समयलाई प्रेम नगर भन्न खोजिएको 우리가 이런 이유로 포스트 모던이 어떤 현상인가를 알아야 됩니다. त्यसैले पोस्ट मोडर्निजममा के कस्तो चिन्हहरू हुन्छ यो कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्छ 왜 많은 그리스도인들이 세상으로 떠나버립니까? किन धेरै विश्वासीहरू संसारमा जान्छन् प्रभु छोडेर संसारमा किन जान्छन् 왜 어릴 적 부모님들하고 교회 잘 나오던 아이들이 성장해서 세상으로 떠나버립니까? किन बचपनदेखि चर्चमा आएको बालबच्चाहरू ठुलो भएपछि बुवा आमालाई छोडेर किन संसारमा जान्छन् 왜 그리스도인들이 이단에 빠지는 일이 일어납니까? किन क्रिस्चियनहरू झुटो शिक्षामा किन फस्छन् 왜 교회가 능력이 나타나지 않습니까? किन मण्डलीमा किन शक्ति प्रकट गर्न सक्दैन मण्डलीले 왜 열심히 복음을 전하는데도 그 열매가 없습니까? किन हामी परिश्रम गरेर सुसमाचार किन फल आउँदैन 우리 이 이유들이 바로 포스트 모더니즘에 대한 대비를 하지 않았기 때문입니다. यो सब चाहिँ यो उत्तर आधुनिकवादको कारणले त्यसको लागि हामी तयार नगरेको कारणले हो 그래서 그 포스트 모더니즘의 그 배경과 그 일어나는 현상에 대해서 그 개념적인 부분을 살펴보겠습니다. अब हामी चाहिँ यो पोस्ट मोडर्निजम यसमा आउने विभिन्न घटनाहरू त्यसको अवस्थाहरू त्यो सम्बन्ध हामी हेर्नेछौँ 포스트 모더니즘 세상의 사람들에게 바로 기독교만이 진리고 하나님만이 유일하신 신이다라고 말하면 사람들이 너무 독선적이라고 얘기합니다. मानौ यो पोस्ट मोडर्न यो समयमा प्रभु येशू ख्रीष्ट मात्रै बाटो सत्य जीवन हुनुहुन्छ परमेश्वर मात्रै एक हुनुहुन्छ यो भन्छौँ भनेदेखि यिनीहरू विशेष कडा हो भने यसरी भन्छन् मानिसहरू 그것이 오늘날 사람들의 추세예요. यो अहिलेको मानिसहरूको अहिलेको अवस्था यो 그리고 모든 종교들이 다 동등하다라고 하는 종교다원주의라고 하는 그런 사상을 가지고 있습니다. त्यसो अहिले चाहिँ सबै धर्महरू उस्तै हो हामी सहिष्णुता हुनुपर्छ समान हुनुपर्छ यस्तो बहुलवादको सिद्धान्तमा अहिले मानिसहरू विश्वास गर्छन् 이런 포스트 모더니즘이 어떻게 생겨났는가의 그 배경에 대해서 먼저 살펴보겠습니다. यस्तो पोस्ट मोडर्निजम कसरी सुरु भयो त्यसको ब्याकग्राउन्ड सम्बन्ध हामीले हेर्नेछौँ 먼저 우리가 포스트 모더니즘을 생각할 때 그 전에 모더니즘이 뭔가를 알아야 되겠죠. पहिला हामी चाहिँ यो मोडर्निजम यो उत्तर आधुनिकवाद भनेको के हो यो हामी थाहा पाउनुपर्छ 모더니즘은 현대주의라는 의미입니다. यसको अर्थ चाहिँ अहिलेको समय हो भने अहिलेको समय 그리고 포스트 모더니즘 하면은 후기 현대주의라는 말입니다. त्यसो अहिलेको समय 그래서 현대주의가 지난 그 후기 현대주의가 포스트 모더니즘이다라고 말하는 것입니다. त्यसरी पहिलाको होइन अहिलेको समय कसरी चल्दैछ यसलाई चाहिँ हामी पोस्ट मोडर्निजम भनिन्छ 요즘 이런 얘기도 유행합니다. आजभोलि यस्तो कुरा पनि भन्छन् 이제 코로나 시대를 겪으면서 이제 코로나가 끝나가니까 포스트 코로나 시대를 준비하자라는 말이 나옵니다. अहिले हामी कोरोना भर्खरै पार गऱ्यौँ कोरोना पछाडिको समयलाई कोरोना पछाडिको समय हामी तयार गरौँ भने मानिसहरू यसरी भन्छन् 그와 같이 바로 모더니즘을 알 때 우리는 포스트 모더니즘을 이해하게 됩니다. यो हामी यो मोडर्निजम हामी थाहा पाउँछौँ भने पोस्ट मोडर्निजमको बारे हामी थाहा पाउन सक्छौँ उत्तर आधुनिकवाद 모더니즘은 19세기의 계몽주의로 사람들이 생각했던 그 시기를 말합니다. यो 16औं शताब्दीमा अहिले होइन 1600 वर्षको इतिहासमा यो पहिल्यैदेखि यो थियो यो पोस्ट मोडर्निजम त्यहाँबाट सुरु भएको 모더니즘은 계몽주의에서부터 시작이 됐습니다. त्यो कसरी सत्यताबाट बहकिएर जाने त्यसबाट यो पोस्ट मोडर्निजम सुरु भयो 모더니즘을 기독교적인 관점에서 표현한다면 यो मोडर्निजम हामी क्रिस्चियन रूपमा हामी यसरी हेर्छौँ भनेदेखि 하나님의 계시의 말씀의 절대적인 권위를 파괴하는 것입니다. त्यो परमेश्वरको सत्यको वचनलाई हामी त्यसलाई इन्कार गर्ने हो 그리고 인간의 이성에 절대적인 권위를 부여했습니다. त्यसपछि परमेश्वरको वचन इन्कार गरेर मान्छेको विचारलाई ग्रहण गर्ने 그것을 다른 말로 표현하면 인본주의라고 얘기하기도 합니다. त्यसलाई भन्छ भने अर्को शब्दमा यो धार्मिक बहुलवादमा विश्वास गर्ने हो 즉 다시 말해서 계몽주의는 인간을 높여줬어요. त्यसैले यो मानिसहरू आफूलाई उच्च पार्छन् 인간에게 성경의 지배에서 벗어나서
스스로 이성으로 판단하고 결정하는 그러한 길을 열어준 것입니다. मानिसहरू चाहिँ परमेश्वर सत्यको वचनलाई इन्कार गरेर आफ्नो तर्फबाट यसलाई व्याख्या गर्छन्। 그 인간이 스스로 판단하게 하는 것은 우리가 에덴 동산에서 아담과 하와에게 왔던 그 유혹과 똑같은 것입니다. यो चाहिँ अदनको बगैँचामा आदम र हव्वालाई जुन शैतानले परीक्षा ल्यायो यो परीक्षा जस्तै हो। 창세기 3장 5절에 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져 하나님과 같이 되어 선악을 알 줄 하나님이 아심이라라고 창세기 3장 5절에 यो 말씀하셨습니다. चाहिँ उत्पत्ति 3को 5मा यसरी लेखिएको छ, किनकि परमेश्वर जान्नुहुन्छ कि जुन दिन तिमीहरू त्यो खान्छौ त्यही दिन तिमीहरूको आँखा खुल्नेछन् र असल र खराबको ज्ञान पाएर तिमीहरू परमेश्वर जस्तै हुनेछौ। 사람이 자기 이성으로 모든 선악을 판단하게 된 것입니다. परमेश्वर आफ्नो तर्फबाट सबै कुरा कुन असल कुन खराब आफै निर्धारण गर्छ। 그다음에 계몽주의 시대가 시작되면서 어떤 현상들이 일어났느냐 하면 त्यस्तो अहिले चाहिँ कस्तो विभिन्न चिन्हहरू देखा पर्यो भनेदेखि 그것이 과학의 발전을 부추겼습니다. त्यो चाहिँ वैज्ञानिक प्रगतिसँग यसरी यिनीहरूले जोडे वैज्ञानिक प्रगतिहरूसँग। 그래서 진화론이 등장했습니다. त्यसपछि विभिन्न विकासवादको सिद्धान्त प्रकट भयो। 그래서 사람이 원숭이에서 진화됐다라고 하는 사실을 주입시켰습니다. त्यसपछि मानिस चाहिँ बाँदरबाट यसरी विकास हुँदै आयो भने यसरी जोडे। 그걸 여러분이 믿습니까? के तपाईँहरू कुरा विश्वास गर्नुहुन्छ मान्छे बाँदरबाट आएको? 그런데 이 수많은 이 세상 사람들은 그것으로 교육을 받고 믿고 살아가고 있습니다. अहिले संसारका धेरै मानिसहरू यस्तो शिक्षा पाएर त्यो कुरा विश्वास गर्दैछन्। 그리고 또 과학적인 것은 모두 다 사실이다라고 믿고 있습니다. त्यसपछि सबै वैज्ञानिक कुराहरू सत्य हुन् भनेर विश्वास गर्दैछन्। 하나님의 말씀보다 과학을 더 신뢰하게 된 것이죠. परमेश्वरको वचनभन्दा वैज्ञानिक कुराहरूलाई मानिसहरू झन् विश्वास भरोसा गर्दैछन्। 그때 그 유명했던 사람들이 다윈이라든가 칼 마르크스, 프로이드 이런 사람들이 주류를 이뤘습니다. त्यो यसमा विशेष मानिसहरू जो 19औं शताब्दीमा डार्विनको सिद्धान्त, त्यस्तै मार्क्सवाद को सिद्धान्त, 네, 이러한 계명주의 영향으로 신에 대한 부정, 하나님에 대한 부정이 시작된 것입니다. यहाँबाट मानिसहरू परमेश्वरबाट टाढा हुने यस्तो चाहिँ सुरु भयो। 사실 그 전에는 하나님을 부정하지는 않았습니다. त्योभन्दा पहिला चाहिँ परमेश्वरलाई इन्कार गर्ने यस्तो गर्दैनथे। 이 세상 사람들이 하나님을 부정하지는 않았어요. यो संसारका मानिसहरू पहिला परमेश्वरको विरुद्धमा यस्तो थिएनन्। 그리고 기원전에 유명한 철학자들이 있었습니다. त्यो समयमा कति फेमस यस्तो मानिसहरू थिए। 소크라테스, 플라톤, 아리스토텔레스 이런 사람들은 신의 존재를 부정하지 않았어요. यो सुक्रात ईसापूर्व 470 देखि 379, त्यस्तै प्लेटो ईसापूर्व 429 देखि 347, त्यस्तै अरस्तु ईसापूर्व 384 322, त्यस्तै ग्रिक यी दार्शनिकहरूले चाहिँ परमेश्वरको अस्तित्व बारेमा यसरी शङ्का गरेका थिएनन्। 이런 계몽주의가 이제 서서히 무너지기 시작합니다. अहिले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै मानिसहरू परमेश्वरबाट टाढा हुँदैछन्। 그것이 19세기 말쯤입니다. यो चाहिँ 19औं शताब्दीको यो कुरा हो। 1차 세계대전, 2차 세계대전 이런 과정을 겪으면서 인류의 처참한 멸망을 바라보게 됐습니다. मानिसहरू यो पहिलो युद्ध, पहिलो विश्वयुद्ध, त्यस्तै दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडि मानिसहरू यो विचार आयो। 유대인이 600만 명이라 살해되는 그러한 사건이 일어났습니다. त्यो इजरायलीहरू 6 लाख इजरायलीहरूलाई त्यो जर्मनमा यसरी मारियो। 사람을 죽여서 비누로 만들었습니다. त्यो मान्छे मारेर साबुन बनाइयो। 이런 일들을 보면서 사람들이 계몽주의, 인본주의에 대해서 회의를 느꼈습니다. त्यसपछि मानिसहरूले अहिले के हुँदैछ यो कुरा मानिसहरू विचार गरे। 그래서 이제 새로운 생각을 갖게 된 것이 이제 포스트 모더니즘입니다. त्यसपछि मानिसहरूले नयाँ विचार गरेको चाहिँ यो पोस्ट मोडर्निजम हो। 그것을 다른 말로 하면 반현대주의라고도 합니다. त्यसलाई हामी अहिलेको आधा अहिलेको समय पनि भन्न सक्छौँ। 그러니까 근대주의에서 탈피하자라는 뜻도 됩니다. 현대주의에서 탈피하자. अहिलेको यो समयबाट हामी अगाडि बढौँ। 그래서 이 포스트 모더니즘이라고 하는 사상의 그 핵심 단어들을 몇 가지를 말씀을 드리겠습니다. यो पोस्ट मोडर्निजममा आउने विशेष कतिवटा शब्दहरूको बारेमा तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। 그리고 포스트 모더니즘은 사실 한마디로 정의하기가 어렵습니다. यो पोस्ट मोडर्निजम चाहिँ एउटा शब्दमा भन्न चाहिँ गाह्रो छ। 왜냐하면
너무 다양한 분야에 다양한 모양으로 나타나고 있기 त्यस्तै 때문입니다. उस्तै उस्तै समाजमा उस्तै उस्तै संस्कृतिमा उस्तै उस्तै शब्द प्रयोग गरिएको छ। 그래서 전문가들도 한마디로 정의를 못합니다. यो जति अध्ययन गर्ने मान्छेले पनि एउटै शब्दमा व्यक्त गर्न सक्दैन। 자, 이 사상은 우선 기존의 모든 질서를 해체하려고 합니다. यो पहिलो चाहिँ पहिलाको आदेशहरू सबै यो विघटन गर्ने, पहिलाको चाहिँ विघटन गर्ने। 그리고 다양한 다원주의가 살아났고 त्यसपछि यो बहुलवाद, सापेक्षवाद यिनीहरू चाहिँ आउनेछन्। 그것에 따른 상대주의가 생겨났습니다. त्यसपछि यो सर्वेश्वरवाद यस्तो नयाँ युगमा यिनीहरू आउनेछन्। 그리고 범신론, 뉴에이지 운동 이런 현상들이 일어났습니다. त्यसपछि उत्तर तर्कवाद, ईश्वरको सट्टा आफैलाई व्यक्तिवाद यसरी पुज्ने। 그리고 계몽주의 시대 때 합리적으로 행하고 이성적으로 행하던 것들이 거기서 벗어나고자 하는 일이 일어났습니다. 탈합리주의, 탈이성주의가 생겨났습니다. त्यसपछि यौन नैतिकता र यौन अनैतिकताहरू यस्तो उन्मूलन यस्तो कुराहरू आउनेछ। 그리고 하나님, 유일하신 신인 하나님 대신에 자기 자신을 그 자리에 대체했습니다. सर्वशक्तिवान परमेश्वर हुनुहुन्छ त्यो ठाउँमा आफूलाई राख्छन् मानिसहरू आफू। 그리고 성윤리와 성도덕이 해체되기 시작했습니다. त्यसपछि यौन अनैतिक यो कुरा यिनीहरू सुरु गर्छन्। 여러분, 동성애가 점점 만연해 돼가고 있습니다. हेर्नुहोस् यसको चिन्ह चाहिँ यो समलिङ्गिकता अहिले झन्झन बढ्दैछ, संसारमा समलिङ्गिकता बढ्दैछ। 이것이 그 현상 중에 하나입니다. यो एउटा चिन्ह अहिलेको अवस्थाको चिन्ह समलिङ्गीहरू। 그래서 오늘은 그 간략하게 포스트 모더니즘의 특징을 10가지 정도를 설명을 드리겠습니다. त्यसले आज म चाहिँ यो पोस्ट मोडर्निजमको 10वटा विशेषताको बारेमा बताउन चाहन्छु। 10वटा विशेषता। 자, 먼저 첫 번째 특징은 포스트 모더니즘이란 모든 입장과 주장을 인정하는 사상입니다. यो पहिला उत्तर आधुनिकवाद भनेको चाहिँ सबै पदहरूलाई यसलाई स्वीकार गर्ने, सबै विचारहरूलाई स्वीकार गर्ने। 다른 어떤 주장도 서로 포스트 모더니즘의 다원주의와 상대주의보다 우월해서는 안 됩니다. त्यसरी यो बहुलवाद कि सापेक्षवादका कारण कुनै पनि तर्क अर्कोभन्दा श्रेष्ठ स्थितिमा हुनु हुँदैन भन्छ यिनीहरू। 두 번째로 포스트 모더니즘에 따르면 기독교 진리는 절대 진리라고 말해서는 안 됩니다. यो दोस्रो चाहिँ यो उत्तर आधुनिकवादमा यो विश्वासी सत्यतालाई यो पक्का यो हो भनेर भन्नु हुँदैन। 왜냐하면 모든 개인을 인정하고 모든 종교를 인정하고 모든 단체들 다 인정한다는 것은 다른 말로 절대적이고 확고한 진리는 없다라는 뜻입니다. त्यसै प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक धर्म, समूह सबैलाई यसरी स्वीकार गर्ने, सबैलाई एक हो भन्ने यस्तो कुरा अहिले वृद्धि विकास हुँदैछ। यो 기독교 같은 객관적인 진리, 절대 진리가 있다고 주장하면 저 사람은 망상에 빠졌다고 얘기합니다. मानव अहिले क्रिस्चियन धर्म यो मात्रै सत्य हो भन्छ भने यो गलत कुरा फस्यो भने मानिसहरू भन्छन्। 그렇기 때문에 복음 전하기가 더 어려워진 것입니다. यसले गर्दा अहिले सुसमाचार सुनाउन गाह्रो छ। 그들의 개인적인 생각이 바뀌어져 있어요. त्यो उनीहरूको व्यक्तिगत विचार चाहिँ परिवर्तन भएको छ। 복음이 들어갈 자리가 없습니다. अहिले सुसमाचार जाने ठाउँ छैन। 이것을 어떻게 그들의 마음속에 복음을 집어넣느냐 하는 것이 우리의 과제입니다. अहिले हामी चाहिँ त्यस्तो मान्छेहरूको हृदयमा कसरी सुसमाचार पसाउने, सुसमाचार कसरी सुनाउने यो चाहिँ हाम्रो काम हो। 세 번째 특징을 보겠습니다. हामी तेस्रो विशेषता हेर्नेछौँ। 포스트 모더니즘의 좋은 점이 아니라 그들이 좋다고 생각하는 것은 확신을 찬 언행을 하지 말아야 한다는 것입니다. यो उत्तर आधुनिकको तेस्रो यो गुण चाहिँ भनेको यो आत्मविश्वासी बोली कार्यबाट टाढा रहने हो यिनीहरू। 다른 사람에게 뭔가를 강요하거나 अरूलाई कुनै जोड दिएर भन्छ कि 절대 진리라고 얘기하면 지탄받을 행동이라고 합니다. मानव यो सत्य भन्छ भने उल्टो विभिन्न सतावटहरू आउँछ। 그것은 교양 없는 태도라고 얘기합니다. यो चाहिँ अप्ठ्यारो अहिले समय छ। 내 말이 옳다고 인정받고 싶으면 मानिसहरू मेरो कुरा ठिक हो भने यस्तो भन्न चाहन्छ भने 상대방의 말도 옳다고 인정해 줘야 된다는 것입니다. मेरो कुरा ठिक हो भने अर्कोको कुरा पनि ठिक हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ भन्छन् यिनीहरू। 누구나 자기 마음대로 진리를 가질 수 있는 세상이라고 합니다. अहिले चाहिँ जोसुकले आफ्नो इच्छा अनुसार सत्य लिन सक्ने यस्तो संसार हो अहिलेको। 아주 자기 주관적이고 자기 본의적인 생각을 가진 사람들입니다. सबै आफ्नो इच्छा अनुसार आफ्नो अधिकार आफ्नो इच्छा अनुसार गर्ने अहिलेको यो संसार यस्तो। 이것이
지금 세계적인 추세 중에 यो चाहिँ अहिले संसारभरि हामी हेर्छौँ भने 각 국가에서 차별금지법이라고 하는 법률을 제정하고 있습니다. अहिले प्रत्येक देशहरूमा विभिन्न नियमहरू यस्तो बनाइएको छ हामी सबै समान हौँ भन्ने यस्तो नियमहरू बनाइएको 지금 छ 한국에도 아직 제정 확정되지는 않았지만 지금 상정하고 있는 상태입니다. अहिले कोरिया पनि सबै धर्म एउटै हो भन्ने यस्तो नियम बनाउँदैछ तर बनाइसकेको छैन अब बनाउन खोज्दैछ 그 차별금지법에 의하면 भनौँ त्यस्तो हामी सबै धर्म एउटै हो भनेर भन्छ भनेदेखि 우리가 다른 종교를 비난하면 죄가 됩니다. भनौँ अर्को धर्मको हामी धर्मको बारेमा बोल्छौँ भने त्यो पनि पाप हुनेछ फेरि 동성애를 비난해도 죄가 됩니다. भनौँ समलिङ्गीहरू हामी सँगै बस्नु हुँदैन भन्छौँ भने पनि त्यो पनि हुँदैन 우리 기독교만이 절대적인 신 하나님이 살아계시고 예수 그리스도만이 구원자이시다라고 하면 그것은 차별금지법에 죄가 됩니다. भनौँ हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट मात्रै उद्धारमुक्ति बाटो हुनुहुन्छ परमेश्वर जीवित हुनुहुन्छ यो कुरा हामी गर्छौँ भनेदेखि अहिले संसारको यिनीहरूको नियमअनुसार यो मिल्दैन 이 법이 제정되지 않기를 기도하고 있습니다. त्यसैले हामी त्यस्तो नियम कोरियामा लागू नहुनको लागि हामी प्रार्थना गर्दैछौँ 그다음에 네 번째 특징을 보겠습니다. त्यस्तै चौथो विशेषता चाहिँ 포스트 모더니즘을 따르는 사람들은 틀리다, 악하다라는 말을 하지 않습니다. यो उत्तर आधुनिकवादलाई पछ्याउने मानिसहरू चाहिँ यो गलत यो दुष्ट भने भन्दैनन् 그런 판단 자체가 독선적이고 무례하고 교만한 것이라고 생각합니다. यिनीहरू चाहिँ तिनीहरू यस्तो निर्णयहरूलाई आत्मधर्मी अशिष्ट घमण्डी भने यसरी भन्छन् 도덕성을 개개인이 판단할 수 있다고 한다면 भनौँ यिनीहरू आफै यसरी निर्णय गर्न सक्छ यसरी भन्छ भने 불륜도 포용해야 되는 일이 됩니다. त्यसपछि त्यो चाहिँ अर्कोलाई अलग गर्ने जस्तो कुरा हुनेछ 요즘 세상의 드라마나 영화들을 보십시오. तपाईँ अहिलेको संसारको ड्रामाहरू विभिन्न फिल्महरू एकपल्ट हेर्नुहोस् 불륜이 성행하고 불건전한 것들이 많이 나옵니다. त्यहाँ विभिन्न नाटकहरू ड्रामाहरू यस्तो विभिन्न कुराहरू आउँछ विवाह पूर्व सहवास गर्ने यस्तो कुराहरू धेरै आउँछ 결혼 전에 동거하거나 불륜을 저지릅니다. यिनीहरू चाहिँ विवाहपूर्वक सहवास गर्ने ठिक यस्तो विचार गर्छन् 그런 것들을 받아들이는 추세예요. अहिलेको संसार चाहिँ विवाह गर्नुभन्दा सँगै भने अहिलेको समय यस्तो समय हो 한국에 속담이 있습니다. 요즘 यो कोरियामा यस्तो अहिले उखान छ एउटा 내로남불이라는 속담이 있습니다. 그게 무슨 내로남불 근데 그게 무슨 뜻인지 말씀드릴게요. 네네. 내가 하면은 로맨스고 좋은 일이고 불륜을 내가 하면은 좋은 일이고 남이 하면 나쁜 것이다. अहिले कोरियाको यस्तो उखान छ त्यसको अर्थ चाहिँ उखानमा बुझ्दैन अर्थ चाहिँ यो छ मैले गरेँ भने सबै ठिक छ रमाइलो छ अर्कोले गरे भने ठिक छैन त्यही काम अर्कोले गरे पनि ठिक छैन मैले गरे पनि ठिक छ 자기 생각이 판단의 기준이 되는 거죠. अहिले चाहिँ मेरो विचार अनुसार यसरी निर्णय गर्ने मेरो विचार अनुसार 이런 추세로 지금 세상이 흘러가고 있습니다. अहिलेको संसार त्यस्तोतिर अहिले बग्दैछ 다섯 번째로 특징을 보겠습니다. हामी पाँचौं विशेषता हेर्नेछौँ पाँचौं 포스트 विशेषता 모더니즘에는 신비적인 것을 추구하는 그런 특징도 있습니다. यो उत्तर आधुनिकतावादमा चाहिँ विशेष रहस्यमय कुराहरूको खोज गरिन्छ रहस्यमय कुराहरूको खोज गरिन्छ 과거의 모더니즘 시대에서 사람들이 과학기술과 인간 이성에 대해서 회의를 느꼈습니다. यो आधुनिक मानिसहरू जो विज्ञान प्रविधि मानव यो बारेमा यिनीहरू यसरी अध्ययन गर्छन् यिनीहरू 그래서 현대인들이 초월적인 것에 관심을 갖게 됐습니다. त्यसपछि मानिसहरू दैवी चिजहरूमा रुचि राख्न थाल्छन् 즉 다시 말해서 신적인 것에 대해서 관심을 갖기 시작했고 다시 종교로 복귀해서 돌아오는 경향이 있습니다. यिनीहरू चाहिँ दैवी चिजहरूमा रुचि राख्दै विभिन्न देवताहरू खोज्ने तर सत्यताबाट होइन असत्य तरिकाबाट 그 배경에는 종교의 다원성과 상대성이라고 하는 그런 사상이 숨어들어 있습니다. त्यसपछि यिनीहरूले त्यो बिचमा चाहिँ सबै यो प्रवृत्तिको धर्म चाहिँ सबै समान हो सबै धर्महरू समान हो फरक होइन सबै समान हो 다음에 여섯 번째로 특징은 포스트 모더니즘 시대에는 종교에 대한 강한 욕구가 나타나고 있습니다. त्यसपछि छैटौँ यो पोस्टमोडर्निजमको यसको विशेषता चाहिँ उत्तर आधुनिकतावादको युगमा धर्मप्रतिको तीव्र चाहना मान्छेको धर्मप्रतिको तीव्र चाहना 외형적으로 볼 때는 종교적인 욕구가 강하게 나타난다고 하면
복음 전하기가 좋을 것 같습니다. मानौ हामीले मानिसहरू धर्मप्रतिको तीव्र चाहना छ भने सुसमाचार सजिलो हुनुपर्छ नि। 사람들이 영적인 것에 관심을 많이 갖게 됩니다. त्यसपछि मानिसहरू झन् आत्मिक कुरो झन् बढी खोज्नु पर्थ्यो। 그런데 문제는 더 큰 데 있습니다. तर समस्या झन् ठुलो समस्या छ। 그들이 생각하는 종교, 영적인 것은 하나님이 없는 종교입니다. अहिले संसारको मान्छेले चाहेको धर्म चाहिँ के हो भने परमेश्वर बिनाको, परमेश्वर नभएको धर्म यिनीहरू चाहन्छन्। 그 전보는 무속인들, 또 심령술, 강신술, 또 영혼이 이 사람에게 들어갔다 저 사람에 왔다 하는 이러한 환혼술, 이러한 것들이 유행합니다. अहिलेको मानिसहरू राशिफल हैन, त्यागी, मनोविज्ञान, आध्यात्मवाद यस्ता कुराहरूमा यिनीहरू ध्यान दिन्छन्। परमेश्वर बिनाको कुरामा ध्यान दिन्छन्। 이곳에도 많은 종교들이 있습니다. यस्तो धर्महरू संसारमा धेरै छन्। 이 종교들을 다 인정해야 된다는 것입니다. त्यसो संसारका सबै धर्महरू हामीले मान्यता दिनुपर्छ। 그러나 거기에는 문제가 있습니다. तर त्यहाँ समस्या छ। 절대 신은 하나밖에 없습니다. किनकि समस्या चाहिँ के हो भने साँचो परमेश्वर एक मात्रै हुनुहुन्छ। 하나님만이 유일한 창조주이십니다. यो सारा सृष्टिकर्ता केवल परमेश्वर मात्र हुनुहुन्छ। 자, 다음 7번째로 특징을 살펴보겠습니다. हामी सातौं विशेषता हामी हेर्नेछौँ। 7번째는 스스로를 영적인 존재로 생각합니다. यो सातौं चाहिँ के हो भने धेरै उत्तर आधुनिकवादीहरू आफूलाई आध्यात्मिक प्राणीको रूपमा मान्न चाहन्छन्, आफूलाई, मान्छेलाई। 영적인 존재라는 것은 기독교에서는 성령을 소유한 사람을 말합니다. हामी चाहिँ बाइबलमा चाहिँ पवित्र आत्मा भन्छौँ, तर मानिसहरू चाहिँ आफूलाई आत्मिक मान्छे बनाउन चाहन्छन्। 근데 포스트 모더니즘에서는 성령이 없어도 자기가 영적인 자라고 생각합니다. तर यो पोस्ट मोडर्न यो समयमा पवित्र आत्मा नभए पनि मान्छे आफै आत्मिक हुन सक्छ। 미국에서 1990년도에 조사를 했습니다. यो 1990मा अमेरिकामा यो सर्वेक्षण गरियो। 약 80% 정도의 사람들이 자신은 영적인 사람이다라고 인식합니다. लगभग 80% मानिसहरूले आफूलाई आध्यात्मिक मान्छे भनेर चिनाए। यिनीहरू आफू चाहिँ आफै आध्यात्मिक मान्छे 80% मानिसहरू। 요즘 영성이라는 말이 유행하고 있어요. आजभोलि चाहिँ यो आध्यात्म शब्द चाहिँ एकदम प्रचलित छ, लोकप्रिय छ। 그래서 두 번째 시간에는 포스트 모더니즘 영성이라는 주제로 말씀을 나눌까 합니다. त्यसैले हामी दोस्रो भोलि चाहिँ हामी यो आध्यात्मवादको शब्द हामी भोलि हेर्नेछौँ। 그런데 이 영성은 성령으로부터 온 영성이 아니고 자기 자신의 속에서부터 나오는 영성입니다. यो चाहिँ पवित्र आत्माबाट आउने आत्मिक जीवन होइन कि आफू भित्रबाट, आफू मान्छे भित्रबाट आउने आत्मिक जीवन। 그래서 8번째 특징은 내면 지향적인 시대이기 때문에 자아를 강조합니다. 자기 त्यसपछि 자신. आठौं विशेषता चाहिँ के हो भने उत्तर आधुनिकवादको मानिसहरू भित्र उन्मुख, भित्रबाट अहङ्कार, यस्तो भित्रबाट आउने अहङ्कार, भित्रबाट आउने, परमेश्वरबाट होइन, मानिस भित्रबाट आउने। 그래서 자아를 발견해야 된다고 합니다. त्यसपछि यिनीहरूले आफ्नो कुराहरू प्रकट गर्न चाहन्छ। 자아를 회복해야 된다고 합니다. त्यसपछि आफ्नो कुराहरू प्रकट गर्ने, त्यसलाई सुधार गर्ने, 자아를 숭배해야 된다고 합니다. त्यसपछि त्यसलाई पुज्ने, 자기가 신성화되기를 원합니다. मान्छे आफै परमेश्वर हुन चाहन्छ। मान्छे आफै परमेश्वर। 자기 중심적인 세상을 만들어가는 거예요. त्यसपछि आफ्नो इच्छाअनुसारको संसार यिनीहरू बनाउन चाहन्छन्। 이것이 포스트 모더니즘 영성이에요. यो चाहिँ पवित्र उत्तर आधुनिकवादको यो चिन्ह हो अहिलेको। 그리고 9번째 특징은 त्यसपछि यो विशेषता चाहिँ 종교 속으로 침투해 들어간 포스트 모더니즘은 종교다원주의라고 얘기합니다. त्यो चाहिँ के भने धर्ममा प्रवेश गरेको उत्तर आधुनिकवादको विचार धार्मिक बहुलवाद हो। बहुलवादमा विचार गर्छ यिनीहरू, बहुलवाद। 종교다원주의란 무엇인가 하면 바로 여러 다양한 종교들을 다 인정하고 수용하는 것입니다. यो बहुलवाद भनेको के हो भने संसारमा सबै धर्महरूलाई मान्यता दिने, मान्ने, पुज्ने, त्यसैलाई विश्वास गर्ने हो। 지금 세계적인 추세가 이 종교다원주의로 흘러가고 있어요. अहिले सारी संसार चाहिँ बहुलवादतिर यसरी बहकिएर जाँदैछ। 다른 말로 하면 종교 통합이라고도 합니다. यसलाई चाहिँ सबै धर्महरूको एकता पनि भन्न सक्छौँ, सबै धर्महरूको एकता। 종교적 혼합주의라고도 얘기합니다. यसलाई धर्महरूको मिलाप पनि हामी भन्न सक्छौँ। 이 종교 운동은 모든 것은 하나다라고 하는 사상입니다. यसको एक्सरसाइज चाहिँ के भने सबै धर्म चाहिँ एउटै हो भन्न खोजेको, सबै धर्म चाहिँ एउटा हो। 그리고 범신론 사상, 즉 모든 것이 신이다라고 하는 사상도 포함되어 있습니다.
यसमा चाहिँ सबै गतिविधिहरू सहयोग धार्मिक कार्यहरू सबै एउटै हो भन्ने कुरा 인간도 하나고 인간과 신도 하나다라고 하는 것입니다. त्यो परमेश्वर र मान्छे दुवै एउटै हो दुवै परमेश्वर हो यो यसको अर्थ चाहिँ यो 모든 물질까지도 사람까지도 다 신이 있다라고 얘기합니다. त्यो सबै चिजहरू मानिसहरू सबै भगवान हो यसको अर्थ यो 여기 와서 보니까 큰 나무에 그 표시를 하고 숭배하는 그러한 것들을 보게 됩니다. म यहाँ नेपाल आएर मैले देखेँ त्यो बाटोमा पिपलको बोट बरको बोट यो पनि मान्छेहरू पुज्दैछन् भगवान भनेर 이것이 바로 종교다원주의입니다. यो नै बहुलवाद हो धार्मिक बहुलवाद 범신론 사상입니다. यो चाहिँ धार्मिक बहुलवादको यो समय हो रुखलाई पनि पुज्ने ढुङ्गा पनि पुज्ने 그래서 벤자민 클레머라는 사람은 이렇게 말했습니다. 이 बेन्जामिन 클레머. 어디 हुनुहुन्छ 예, 모든 것이 신이다. 이 बेन्जामिन क्लेमर यिनी चाहिँ सबै चाहिँ भगवान हो यो कुरा भने 신 외에는 어떤 것도 없다라고 말했습니다. त्यसरी सबै भगवान हो भगवानमाथि अरू कोही पनि छैन सबै भगवान हो भने यसरी भने 그러나 성경은 어떻게 말합니까? तर बाइबलमा कसरी भनिएको छ 오직 하나님만이 유일한 신이다라고 말합니다. केवल परमेश्वर मात्रै जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ परमेश्वर मात्रै 먼저 우리 교회 성도들은 이런 범신론 사상 또 단일신 이런 사상을 거기에 휩쓸리지 말아야 됩니다. चाहिँ हामी विशेष सन्तहरू चाहिँ अहिलेको बहुलवाद अहिलेको समयमा त्यसमा हामी चिप्लाउनु हुँदैन 오직 우리의 유일한 신은 하나님이십니다. केवल हाम्रो एकमात्र परमेश्वर चाहिँ उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ 나는 하나님이라 나 외에 다른 이가 없느니라라고 말했습니다. किनकि परमेश्वरले भन्नुभयो म मात्रै परमेश्वर म बाहेक अरू कोही पनि छैन 나는 하나님이라 나 같은 이가 없느니라라고 이사야서 46장에 말하고 यो 있습니다. यसैया 46को 9मा 46को 9 पदमा यसरी लेखिएको छ अघिका पुराना कुराहरूलाई सम्झ म परमेश्वर हुँ र अरू कोही छैन म परमेश्वर हुँ म जस्तै अरू कोही छैन 이제 마지막으로 10번째 특징을 살펴보겠습니다. त्यसपछि हामी 10औं विशेषता हामी हेर्नेछौँ 10번째는 포스트 모더니즘은 인간은 신이다라고 주장합니다. यो उत्तर आधुनिकवादको 10औं यो विशेषता चाहिँ यसले भन्छ कि मानिस ईश्वर हो 이것이 범신론 사상의 기초에서 나온 것입니다. यो चाहिँ सर्वेश्वरवादमा आधारित नयाँ युगको आन्दोलनले मानिस नै परमेश्वर हो भने यसो दाबी गर्यो 이것은 하나님을 배반하는 그런 사상이죠. यो चाहिँ परमेश्वरको विरुद्धमा अहिलेको समय चाहिँ परमेश्वरको विरुद्धमा 자, 이런 주장 가운데 유명한 책이 있습니다. यस्तो जोड दिने अति फेमस एउटा पुस्तक छ 유벌 하라리라고 하는 역사학자가 있습니다. युval हरारी भन्ने एकजना इतिहासकारले यसरी लेखे 그가 쓴 책이 호모 데우스라고 하는 책인데 그 뜻은 신이 된 인간이다라는 उसले लेखेको पुस्तकको नाम चाहिँ होमो डियस यसभित्र के छ भने मानिस जो ईश्वर भयो उसले मानिस ईश्वर हो 그 책에서 이런 주장을 합니다. त्यो पुस्तकमा यी कुराहरूलाई जोड दिएको छ 인간을 신으로 업그레이드하는 데는 세 가지 방법이 있다. त्यसले मानिसलाई देवतामा रूपान्तरण गर्नको लागि तीनवटा तरिका छन् तीनवटा तरिका मान्छेलाई परमेश्वर बनाउने 그 첫 번째가 생명공학이다. यो पहिलो चाहिँ बायोटेक्नोलोजीद्वारा 두 번째가 사이보그 공학이다. दोस्रो चाहिँ साइबोर्ग इन्जिनियरिङद्वारा 세 번째가 비유기체 합성이다. तेस्रो चाहिँ गैर जैविक योद्वारा 이 세 가지를 사용해서 인간이 신으로 업그레이드 할 수 있다라고 얘기. हामीले गर्छौँ भने मान्छेलाई परमेश्वर बनाउन सकिन्छ भने उसले लेख्यो 자, 그게 무슨 뜻인가 살펴보겠습니다. यसको अर्थ चाहिँ के हो हामी हेर्नेछौँ 자, 먼저 생명공학이 뭡니까? पहिलो चाहिँ मानव डिएनए हामी हेरौँ 인간의 DNA와 호르몬 체계 뇌 구조를 바꾸면 짐승 같은 괴물을 만들 수 있습니다. मानव यो मानव डिएनए हर्मोन प्रणाली मस्तिष्कको संरचनाको सबै परिवर्तन गर्छ भने मानिस अर्को मानिस बनाउन सकिन्छ 인간의 몸에 있는 유전자 암호를 고치고 뇌의 회로를 바꾸고 하면은 새로운 인간으로 만들 수가 있습니다. मानव शरीरमा भएको यी अनुवंशीय कोडहरू परिमार्जन गरेर मस्तिष्कको यो सबै परिवर्तन गरेर नयाँ मानवहरू सिर्जना गर्ने बायोकेमिकल्सहरू यसो गर्छौँ भने हामी नयाँ मानिस हामी बनाउन सक्छौँ 그러면 엄청난 능력을 가진 새로운 인간이 탄생할 수 있습니다. त्यसो गर्छौँ भने एकदमै शक्ति भएको नयाँ प्राणी बनाउन सकिन्छ 그 인간은 신의 존재와 같은 모양이 나올 수 있습니다. त्यस्तो प्राणी चाहिँ परमेश्वर जस्तै हुनेछ
지금도 그런 기술을 이용해서 인공수정, 인공자궁을 이용해서 사람을 생산해내는 기술이 현실화됐어요. अहिले त्यसलाई वृद्धि गरेर मानिसहरू अहिले कृत्रिम गर्भधारण गर्ने हैन कृत्रिम गर्भाशयको प्रयोग गरेर मानिस जन्माउने विभिन्न प्रविधिहरू अहिले संसारमा देखा पर्दैछ अहिले। 우리 요한계시록 13장 15절을 보겠습니다. हामी चाहिँ प्रकाश 13 को 15 पद हामी हेर्नेछौँ। प्रकाशको पुस्तक 13 को 15। 그가 권세를 받아 그 짐승의 우상에게 생기를 주어 그 짐승의 우상으로 말하게 하고 또 짐승의 우상에게 경배하지 아니하는 자는 몇이든지 다 죽이게 하더라. त्यस पहिलो पशुको मूर्तिमा सास हालिदिने अनुमति त्यसलाई दिइयो, यस हेतुले कि पशुको त्यो मूर्ति बोल्न सकोस् र त्यस पशुको मूर्तिलाई नपुज्नेहरू मारियोन्। 마지막 대환란 시대에 나타날 적그리스도와 그 짐승의 우상에 대한 말씀입니다. त्यो अन्तिममा देखा पर्ने त्यो एन्टी क्राइस्ट चाहिँ पशुको रूपमा देखा पर्नेछ। 짐승의 우상이라고 했습니다. 짐승은 괴물을 의미합니다. हामी हेर्छौँ भने 15मा चाहिँ पशुको मूर्ति। 우상은 만든 존재라는 것입니다. यो मूर्ति भने चाहिँ बनाइएको चिज हो नि, बनाइएको चिज। 즉 사람이 이 짐승 우상을 만들어서 숭배하게 한다는 것입니다. मानिसले चाहिँ यो पशु मूर्ति बनाएर त्यसलाई मानिसहरू पुज्नेछन्। 숭배하지 않는 자는 다 죽인다고 합니다. जसले उसलाई पुज्दैन तिनीहरूलाई मारिनेछ। 이것이 말세에 일어날 현상입니다. यो चाहिँ यो अन्तिमको दिनको एउटा चिन्ह हो। यो पनि 그것이 현실이 가능하게 됐습니다. यो चाहिँ अहिले हुँदैछ, यो यसरी लागू हुँदैछ। 모든 기술들이 거기에 가까이 접근해 있습니다. अहिले विभिन्न तरिकाहरूबाट त्यसको मानिसहरू नजिक नजिक पुग्दैछन्। 사이보그 공학, 즉 인조 인간을 만드는 공학도 발전되어 있습니다. त्यस्तै यो साइबोर्ग कृत्रिम मानव, तपाईहरु कृत्रिम मानव पनि देख्नु भयो होला, कृत्रिम मानव इन्जिनियरिङ हैन, रोबोट बनाएर मानिसहरू अहिले प्रयोग गर्दैछन्। यो चाहिँ 로봇, 나노 로봇 또는 손, 인공 눈, 인공 손, त्यसपछि नक्कले हातहरू, आँखाहरू, यो विभिन्न कुराहरू अहिले बनाएर मानिसहरू प्रयोग गर्दैछन्। अहिले 신체의 모든 부분을 바꿀 수가 있어요. अहिले भित्रको हाम्रो भित्रको अङ्गहरू पनि सबै परिवर्तन गर्न सक्छ। 심장도 바꿀 수 있지 않습니까? यो सिम्जन, यो मुटु पनि अहिले हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ। 그러면 남은 게 뭐가 있습니까? त्यसपछि बाँकी भएको के छ? यहाँ 머리, 뇌가 남죠. यहाँ भित्रको कुराहरू 뇌는 손댈 수 없습니까? के यो पनि चलाउन सक्दैन यिनीहरू? 일론 머스크가 최근에 실험한 것이 뇌에 컴퓨터 칩을 집어넣어서 뇌파로 동작을 하게 하는 것을 실험했습니다. एकजना वैज्ञानिकले यहाँ पनि चिप्स राखेर यो चलाउन सुरु गरे। 이제 뇌도 조정할 수 있는 그런 단계에 와 있어요. त्यस्तो अवस्थासम्म अहिले हामी पुग्दैछौँ, अहिलेको संसार पुग्दैछ। 그리고 또 메타버스라는 용어를 들어본 적이 있을 것입니다. यो तपाईहरु मेटाभर्स भन्ने यो सुन्नु भएको छ कि? मेटाभर्स इंग्लिश चाहिँ यो मेटाभर्स METAVERSE। 한국에는 이 메타버스가 한국뿐만 아니라 이 선진국에는 메타버스라는 용어가 많이 유행되고 있습니다. अहिले मेटाभर्स भन्ने यो शब्द चाहिँ एकदमै फेमस हुँदैछ। 이것은 무슨 뜻이냐면 초현실 세계, 가상 세계라는 뜻입니다. यसको अर्थ चाहिँ के हो भने भर्चुअल र गैर भर्चुअल संसारहरु बीचको स्वतन्त्र रूपमा अहिले जस्तो हामी जुम प्रयोग गर्ने विभिन्न यो कुराहरु यो। 이제는 인간이 현실 세계뿐만 아니라 가상 세계에서도 자유롭게 생활할 수 있게 된다는 것입니다. यसको अर्थ चाहिँ के भने अहिलेको संसारमा हैन, अर्को अदृश्य संसारमा पनि हामीले राम्रोसँग जीवन जिउन सक्छौं भन्ने यो कुरा। 그래서 세계 인류 IT 기업들이 이것을 선점하려고 애를 쓰고 있습니다. अहिले संसारका सबै IT कम्पनीहरु चाहिँ यसलाई कसरी बनाउने भनेर ध्यान दिँदैछन् अहिले। 이 메타버스 세계는 사람이 만든 새로운 세계입니다. यो चाहिँ मेटाभर्स यो समय चाहिँ मानिसले बनाएको नयाँ समय हो। 그 안에서 가상 세계 안에서 정치 활동, 경제 활동, 교육 활동, 문화 활동, 취미 활동 다 할 수 있어요. त्यो भित्रमा चाहिँ यिनीहरुले बनाएपछि विभिन्न आर्थिक गतिविधिहरू, राजनीतिक गतिविधिहरू, शैक्षिक गतिविधिहरू, सांस्कृतिक गतिविधि यो सबै त्यो भित्रमा यिनीहरुले गर्न सक्छ। 이러한 세계로 바뀌었는데 그 안에는 하나님이 없어요. यस्तो संसारमा यो संसार परिवर्तन हुँदैछ, तर त्यो भित्रमा परमेश्वर हुनुहुन्न। 인간이 만든 신이 있을 뿐입니다. केवल मान्छेले बनाएको परमेश्वर मात्र छ, मान्छेले बनाएको परमेश्वर।
여러분 인공지능 AI라는 얘기를 들어보셨을 것입니다. के तपाईहरुले AI धर्म भन्ने सुन्नु भएको छ कि AI 인공지능 종교가 생겼어요. यो AI यस्तो किसिमको एउटा धर्म चाहिँ सुरु भयो. 자, 이것이 미국의 종교로 등록되어 있는 하나의 종교가 됐어요. यो चाहिँ यो क्यालिफोर्निया राज्यमा एक धार्मिक संगठन स्थापना गरेको थियो क्यालिफोर्निया अमेरिका AI धर्म. 그리고 마지막으로 유발 하라리가 예측한 새로운 종교가 있습니다. त्यसपछि अन्तिममा चाहिँ 데이터. यही 예, 유발 하라리가 데이터교가 생겨날 것이라고 예언을 했습니다. त्यसपछि डेटा धेरै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा फेरि यो सुरुवात भयो यो. 우리 요한계시록 13장 15절을 우리가 읽어봤는데 그 16절 17절을 읽어보겠습니다. अब हामी अघि प्रकाश 13 को 15 पढ्यौं हामी 16 र 17 पढ्नेछौं. 16 र 17 पढ. 16절 그가 모든 자 곧 작은 자나 큰 자나 부자나 가난한 자나 자유인이나 종들에게 오른손이나 이마에 표를 받게 하고 16मा यसरी लेखेको छ अनि त्यसले साना र ठुला धनी र गरिब फुक्का र कमरा सबैलाई तिनीहरुको दाहिने हात वा निधारमा छाप लगाउन लायो. 17절 이 누구든지 이 표를 가진 자 외에는 매매를 못하게 하니 이 표는 곧 짐승의 이름이나 그 이름의 수라. त्यो छाप नलगाइकन कसैले पनि किनमेल गर्न नपाउने भयो. त्यो छाप चाहिँ त्यस पशुको नाउँ वा त्यसका नाउँको संख्या हो. 자, 이 말씀이 마지막 대환란 시대 때 적그리스도가 지배하고 짐승의 우상에게 경배해야 되는 시대를 말하고 있습니다. यो वचनले के कुरा भन्छ यो युगको अन्तिममा चाहिँ एन्टिक्राइस्ट यसरी क्रिस्ट विरोधी आउनेछ. त्यसपछि मानिसहरू सबै त्यसलाई पुज्नेछन् मानिसहरू. 그 짐승의 표를 받지 않으면 매매도 못 합니다. मानौ त्यो पशुको छाप हामी लगाउँदैनौँ भने हामी किनमेल के गर्न पनि सक्दैनौँ. 우리가 이와 비슷한 것을 경험을 했습니다. अहिले हामी अनुभव गर्दैछौँ. 코로나 시대 때 코로나 패스가 있었습니다. यो कोरोनाको समयमा कोरोना पास भन्ने यो थियो. 코로나 백신을 받은 사람에게만 패스를 주고 패스를 받은 사람만 출입할 수 있게 매매할 수 있게 하는 것 त्यो 제도입니다. कोरोनाको समय कोरोना पास पाएको मान्छे मात्रै बाहिर बैंक जान अफिस जान सक्छ. त्यो नपाएको मान्छे जान सक्दैन थियो. हामीले त्यो अनुभव गर्यौं. 그러나 마지막 때 적그리스도가 자기를 숭배하게 하기 위해서 이 데이터를 사용해서 모든 사람들이 데이터를 가지고 살고 있습니다. त्यसैले यो युगको अन्तिममा एन्टिक्राइस्टले यो डेटा यो प्रयोग गरेर हामी सबै मान्छेलाई डराउनेछ. हामी सबै त्यसैमा हामी बाँधिनेछौँ. त्यो अनुसार हामी जिउनेछौँ. 이제 앞으로 점점 더 심해질 것인데 여러분들이 갖고 있는 스마트폰, 컴퓨터, 모든 통신 장비들 이 속에 다 여러분들의 데이터들이 들어가 있습니다. तपाईहरुसँग भएको मोबाइल, फोन, ल्यापटप के सबैमा डेटा त्यो भित्रमा छ. 여러분이 어디 가서 무엇을 하는지 무엇을 샀는지 다 데이터가 있습니다. अब तपाईहरु कहाँ गएर के किन्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ सब त्यसको रेकर्ड राखिनेछ. 앞으로는 이 데이터가 없으면 활동할 수가 없어요. मानौ हामीसँग यो डेटा छैन भने हामी के किनमेल के काम गर्नै सक्दैनौँ. त्यस्तो समय आउनेछ. 그 데이터를 적그리스도가 활용해서 짐승의 표를 부여합니다. त्यो डेटा चाहिँ एन्टिक्राइस्ट यसले प्रयोग गरेर पशुको छाप सबै मान्छे पशुको छाप लगाउनेछ. 이런 시대가 온다는 것입니다. यस्तो समय आउनेछ. 지금 네팔은 아직 그것이 많이 사용하지 않는 것 같지만 그러나 한국이나 미국이나 이런 나라들은 그것이 없으면 활동할 수가 없어요. 지금도. भनौँ नेपालमा त्यति कार्ड अहिले हामी चलाउँदैनौँ होला. अहिले अब कोरिया के अमेरिका विभिन्न ठाउँमा कार्ड छैन भने यताउता केही काम गर्न सक्दैन. 자, 그렇기 때문에 이제 결론을 말씀드리겠습니다. म तपाईलाई निष्कर्षमा बताउन चाहन्छु. 우리가 읽은 로마서 13장 11절에서 봤듯이 अघि हामीले पहिला सुरुमा हामी हेर्यौं रोमी 13 को 11 पदमा हामी हेरे जस्तै 13 को 11 मा 또한 너희가 이 시기를 알거니와 자다가 깰 때가 벌써 되었으니 이는 이제 우리의 구원이 처음 믿을 때보다 가까웠음이라. 밤이 깊고 낮이 가까웠으니 그러므로 우리가 어둠의 일을 벗고 빛의 갑옷을 입자. लुका रोमी 13 को 11 12 पदमा पढ्नेछु. 로마서 13장 11절. यसबाहेक यो वर्तमान समय कस्तो छ सो तिमीहरूलाई थाहा छ. अब निद्राबाट विमोचन ठिक बेला आइपुगेको छ. किनकि हामीले पहिला विश्वास गरेको भन्दा अहिले हाम्रो मुक्ति अझ नजिक छ.
रात बितिसकेर दिन नजिकै आइपुगेको छ, यसकारण अन्धकारका कामहरू छोडेर हामी ज्योतिका हात हतियार धारण गरौँ। 우리가 이런 말씀들 통해서 이 세대를 본받지 말아야 합니다. त्यसैले हामी यी वचनहरूद्वारा यो संसारको ढाँचामा हामी चल्नु हुँदैन। 그리고 이 세대를 분별할 수 있어야 됩니다. त्यसो यो संसार कस्तो भने हामीलाई थाहा पाउनुपर्छ। 그들은 모든 것이 신이라고 하지만 하나님은 오직 한 분, 우리 주 예수 그리스도와 하나님이십니다. यो संसारका मानिसहरू सबै कुरा परमेश्वर भने पनि हामी चाहिँ परमेश्वर मात्रै, एक मात्रै परमेश्वर हुन्छ, यो कुरा विश्वास गर्छौँ। 이 세상의 미혹에 흔들리지 말아야 됩니다. त्यसैले यो संसारले हामीलाई परीक्षा के दिन्छ भने हाम्रो विश्वासमा हल्लिनु हुँदैन। 그리고 이제 그들의 사상을 알고 그들에게 어떻게 복음을 전할 것인가를 우리가 생각해야 됩니다. तर हामी तिनीहरूको अहिलेको अवस्था कस्तो त्यो थाहा पाएर तिनीहरूलाई कसरी सुसमाचार सुनाउने यो हामी थाहा पाउनुपर्छ। 먼저 성도들이 하나님 말씀 안에 굳건히 서야 됩니다. पहिला चाहिँ सन्तहरू चाहिँ परमेश्वरको वचनमा स्थिर हुनुपर्छ। 그래서 히브리서 10장 23절에서 25절 말씀을 보겠습니다. हामी हिब्रू 10को 23 देखि 25 पद हामी हेर्नेछौँ। रोमी 10को 23 देखि 25। 히브루 10. 히브리서 23절 말씀입니다. 또 약속하신 이는 믿으시니 우리가 믿는 도리에 소망을 움직이지 말고 굳게 잡고 हिब्रू 10को 23 हामीले दृढ स्वीकार गरेको आशालाई दोधार नभइकन दरिलोसँग थामिराखौँ, किनकि जसले प्रतिज्ञा गर्नुभयो उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। 24절 서로 돌아보아 사랑과 선행을 격려하며 हामी एउटाले अर्कालाई प्रेम र असल कामको निम्ति कसरी उत्साहित गराउने त्यस कुरामाथि विचार गरौँ। 25절 모이기를 피하는 어떤 사람의 습관 가지 말고 오직 권하여 그날이 가까움을 볼수록 더욱 그리하자. कतिजनाको सङ्गतिमा नजाने बानी हुन्छ, तर हामी चाहिँ एकसाथ भेला हुन नछोडौँ। तर प्रभुको दिन नजिक आइरहेको तिमीहरू देखेका हुनाले एउटाले अर्कालाई झन् उत्साह देऊ। 이 히브리서 말씀은 세상으로 빠져들어가는 사람들을 경고하고 그들을 돌이키게 하기 위한 말씀입니다. यो हिब्रूको पुस्तक यो वचन चाहिँ परमेश्वरबाट संसारमा गइरहेका मान्छेहरूलाई चेतावनी दिएर फर्काएर ल्याउने यो वचन हो। 우리가 소망을 움직이지 않고 굳게 잡기 위해서는 무엇을 하라고 말씀하십니까? त्यसैले हामी 23मा हामी गर्छौँ भने हामीले स्वीकारेको विश्वासमा हामी दृढ स्थिर हुनु पर्यो। 서로 돌아보아 사랑과 선행을 격려하라고 말씀하십니다. त्यसपछि हामी एकअर्कालाई वास्ता गर्दै हामी उत्साह प्रेरणा यसरी दिनु पर्यो। 그리고 모이기를 힘쓰라고 말씀하십니다. त्यसपछि हामी सँगै भेला हुनलाई एकदमै जोडसाथ हामी भेला हुनु पर्यो। 언제까지 그렇게 하라고 हामी 말씀하십니까? कहिलेसम्म यसरी गर्ने भन्ने हो त? 오직 그날이 가까움을 볼수록 그리하라 그랬어요. त्यो दिन नजिक आउँदैछ, त्यसैले हामी झन् जोड दिएर गर्नुपर्छ। 그날이 가까이 오고 있습니다. त्यो दिन नजिक आउँदैछ, 마지막 때가 가까이 왔습니다. त्यो युगको अन्तिमको दिन नजिक आउँदैछ। 말세에 일어날 현상에 사람들이 자기를 사랑하고 교만하고 부모를 거역하는 일들이 일어난다고 말씀하십니다. त्यो अन्तिमको दिन सय मानिसहरू आफूलाई मात्र प्रेम गर्ने, पैसाको मोह गर्ने, हठी घमण्डी जो लेखिएको छ त्यो अनुसार हुँदैछ। 우리가 이것을 올바로 분별하고 여기에 대비를 해야 됩니다. हामी चाहिँ यसलाई राम्रोसँग बुझेर त्यसमा हामी स्थिर हुनुपर्छ। 오직 성경을 바라봐야 됩니다. हामी चाहिँ केवल बाइबल अनुसार 오직 हुनुपर्छ। 예수 그리스도를 바라봐야 됩니다. केवल प्रभु येशूलाई हामी हेर्नुपर्छ। 오직 하나님을 바라봐야 됩니다. हामी केवल परमेश्वरलाई मात्र हेर्नुपर्छ। 오직 하나님의 영광을 위해서 살아가는 성도님들이 되시길 바랍니다. तपाईहरु केवल परमेश्वरको महिमाको लागि जिउने सन्तहरू हुनुहोस्। 이상으로 마치겠습니다. म यहाँसम्म गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।